su invitado. Estados Unidos dice que ya no estará ahí para ayudarlos más. Por eso vamos a hablar con Nicholas Hobson. Él es ex embajador de Reino Unido en Irán, también fue embajador en Yemen, Qatar y Libia, y es miembro del Consejo Asesor del Programa de Medio Oriente del Centro de Geopolítica de la Universidad de Cambridge. Así que, Esther, por favor, saludémosle, démosle las gracias por estar aquí y preguntémosle si él cree que cuando Estados Unidos atacó Irán, él pensó que iba a tener el respaldo de sus socios europeos. Good morning, Mr. Hopton, and thank you so much for being here today with us at Caracol Radio. Thank you. Pleasure to be here. Our first question is, do you think that when the U.S. attacked Iran, they were thinking that they had the support of their European allies? I don't think that the White House or the Prime Minister in Israel were particularly interested in the views of their closest allies, including the United Kingdom, when they decided to launch the attack on Iran on the 28th of February. They didn't consult those allies when they took the decision. They did not pay attention to the very clear advice given by those close NATO allies, but also by countries in the region, the Gulf countries, who made clear very much to the White House in the days before the attack that they thought it was a bad idea and that it would not achieve its objectives, whether those objectives were changing the regime in Iran or making Iran less of a threat to the region through removing its nuclear potential. And the reality, I'm afraid to say, it was a very unusual situation because normally one would expect the United States in particular to work very closely with its allies, particularly the United Kingdom. And on this occasion, it didn't happen. ¿No cree que la Casa Blanca o el primer ministro israelí estén interesados o estuvieron interesados en la visión de los aliados, incluido el Reino Unido? Decidieron lanzar en febrero este ataque incluso sin consultar a sus aliados europeos y no les prestó atención al consejo que le dieron sus aliados de la OTAN y los países del Golfo, de que le dejaron muy claro que pensaban que era una muy mala idea este ataque, que no iban a lograr sus objetivos, ya fuera cambiar el régimen de Irán o pues que se convirtiera en una amenaza menor para la región, removiendo ese potencial nuclear que tenía. Entonces, la realidad para él es que es una situación bastante inusual en la que Estados Unidos no trabajó con sus aliados europeos, incluido el Reino Unido. Él fue embajador de Reino Unido en Irán, por lo que conoce bien el país. ¿Él cómo cree que va a terminar esta guerra? ¿Al final sí se podrá esperar un cambio de régimen o qué pasará? Based on your experience, you know very well Iran. How do you believe that this war will end? Do you think there will be an end to the regime? Well, at the moment, the Islamic Republic in Iran is looking very much in place still. They are in control of their security within the country. They are carrying out arrests every day and actually also executions because they are making sure that they don't allow any space for the people who might want to change the regime to rise up, as Donald Trump has asked for. That's one thing. But also, the regime looks to be increasingly dictating the course of the conflict, in particular through its control of the Strait of Hormuz, and the way that Iran is now in a new situation from before the war. It is actually asserting its sovereignty, its rule of that waterway, that very vital passage for shipping oil, gas, but many other products through the Strait of Hormuz. And the Iranian parliament just yesterday, in fact, is codifying Iran's control over the Strait of Hormuz and saying that now Iran will charge a toll for any ships going through the Strait of Hormuz. So on one level, I think it's very clear that at the moment, it doesn't look like the regime is about to fall or disappear. In fact, it's getting more difficult to deal with for the West. Now, how the war will end let me translate that. is a different question. Yes, let me translate that really quickly. I'm sorry to interrupt. Nos dice que, en primer lugar, no parece que el régimen va a caer o desaparecer. Parece que es un régimen que está
siendo muy difícil de lidiar en este momento para Estados Unidos e Israel. Nos dice que él ve la República Islámica muy en su lugar. Todavía sigue en control de la seguridad del país, todavía está realizando ejecuciones dentro de ese país. Nos dice que no hay espacio dentro de Irán para que se dé un cambio de régimen, para que las personas protesten y a lo mejor motiven ese cambio de régimen. Dice que Irán es el que pareciera estar dictando el curso de este conflicto, en particular por el control que tiene sobre el estrecho de Hormuz. Nos dice que Irán ha dejado muy claro que tiene esa soberanía en el estrecho de Hormuz, que es una vía vital para transportar gas, petróleo, entre otras cosas, y pues el Parlamento iraní incluso ayer ratificó ese control que tiene sobre el estrecho y la amenaza a cualquier barco que lo atraviese. Entonces, por el contrario, él ve este régimen mucho más establecido y mucho más difícil de lidiar con él. Quiero insistirle en las palabras del presidente Trump, que insiste en que Europa va a pagar las consecuencias en algún momento de no haber apoyado a los Estados Unidos en esta intervención. ¿Él cree que eso es simple retórica o qué puede suceder? President Trump, once again, he has threatened his European partners over their stance on the war, and he said that the U.S. will no longer be there to help them anymore. Do you think that is something that could actually happen, or is simply some sort of Trump's rhetoric? Well, let me also answer, before I answer that, your previous question, how might the war end? I think, in simple terms, the President of the United States is facing probably the biggest choice of his time as President. He has to decide whether to extend the war, to go big, to even invade Iran with troops on the ground, or whether to decide that he's achieved enough of his objectives to take the off-ramp, to declare victory, and to enter into talks that will secure the gains that the US and Israel have already made in this war. There are two different wars going on here. One is a military war, which the Israelis and the US clearly are winning and are much more powerful than the Iranian military. On the other hand, there is a political war and in a diplomatic war. And I think the Iranians are doing much better in that than they were expected. They are consolidating their power, as I mentioned, in the Strait of Hormuz, and they are in a strong position now to negotiate after the war fighting stops for a different regional security and economic reality, more in their favor, perhaps, than existed before the war. Now, on President Trump's remarks about the European allies, and which sounded rather childish, to be honest, the reaction that because we in the European capitals have decided not to join the war in an offensive way, although Britain, France and others are playing a role in defending their allies, such as the Gulf countries, and our own national interests in the region. We are playing that role. So because the US went it alone without us at the beginning, I don't think it is surprising that the UK and France and others do not feel that this is their war. So I think the reality, though, at the end of the day, despite all the rhetoric one hears from the White House, the reality after the war will be different. And it is likely that the very strong relationship that continues to exist between the UK and the US at all levels of government and in society and business, that will continue. And I don't think this will be a fundamental change to that relationship. Well, Ambassador Hopton, thank you so much for your time in Caracol Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Anytime. Thank you very much. Bueno, él quiso concluir su respuesta anterior de cómo va a terminar esta guerra. Él dice que el presidente de los Estados Unidos está enfrentando una elección muy difícil como mandatario de ese país porque tiene que escoger entre si extiende la guerra y sigue esa invasión en Irán con tropas en el terreno o por el contrario ya declara una victoria, se queda con lo que ya Israel y Estados Unidos han logrado y se adelantan unas conversaciones. Él cree que se están adelantando acá dos guerras, una guerra militar que pues por supuesto Israel y Estados Unidos están ganando para él porque pues son más poderosos que Irán y otra guerra que es más política y diplomática en la cual los iraníes les ha ido mejor de lo que se esperaba, están consolidando ese poder como ya nos comentaban en el estrecho de Hormuz y pues están muy fuertes para
una futura negociación. Él cree que incluso más fuertes que antes para negociar. Y sobre lo que ha dicho Trump y de acuerdo a sus aliados europeos, él dice que lo dijo de una manera infantil, es una reacción un poco infantil por parte del mandatario de los Estados Unidos. Él cree que pues es lógico que estos países europeos no quieran involucrarse en la guerra. Para él esto es solo retórica. Después de esta guerra van a seguir Estados Unidos y el Reino Unido siendo los aliados que son a todos los niveles.